device ke? Okay, tak ada kan? Okay, so today kids, I'm going to continue with 3.7. Hari tu kita dah habis 3.6 kan? Okay, Miss just nak tanya, siapa ada masalah internet before we start? Diam benar. Okay, yang lain, siapa lagi ada masalah internet? Okay. Okay. Alright. Okay, so korang cuba dengar yang terbaik. So if anything happen, I mean like keluar masuk ke apa, just be there. So nanti korang tengok balik je YouTube recording. Okay? So Miss akan continue ya. So electrical energy and power. So untuk topik ini dia sangat senang, sangat mudah. So dia punya learning outcome adalah use power. Dan juga awak kena tahu use electrical energy. So untuk power, dia akan ada 3 formula, which is power equals to current darab dengan voltage, power equals to current square darab dengan resistance, dan juga power equals to voltage square divided by resistance. So akan ada 3 equation. So awak kena tahu untuk pakai ketiga-tiga equation ini. Manakala untuk electrical energy, dia punya formula hanya satu, iaitu W equals to voltage darab dengan current darab dengan time. Dan awak kena pastikan time awak dalam seconds. Dan unit untuk power adalah watt. W. Dan unit untuk work done dan juga electrical energy adalah joule. Okay, so that's all untuk electrical energy and power. So apa yang penting, awak kena tukar unit dia. Contoh macam current, unit dia adalah ampere. Dia adalah ampere. Kalau untuk voltage, dia adalah volt. Untuk resistance, dia adalah ohm. Dan awak kena pastikan untuk time dia dalam seconds. Okay, boleh? Oh, ngeri, diam sangat. Okay, so if boleh, korang boleh try example 11. Sekejap Miss discuss. Once you are done with example 11, you may try example 12. Eddie okay, Eddie? Aini okay? Amira okay? Andi okay, Andi? Okay. Okay, Andi je jawab Miss okay. Student Miss ada hanya Andi. Ainur okay, Ainur? Ainur Nazira? Balkis Patricia? Okay, Miss. Balkis Zainal? Okay, Miss. Patricia Balkis? Okay, Miss. Patricia Umaira? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Sinjay? Shani? Okay, Miss. Okay, so okay guys, once you guys are done with example 11, please press number 1 dekat chat box. Kalau belum siap, tekan nombor 2. If majority dah siap, bisa bincang ya. Siapa yang dah siap, tekan nombor 1 di chat box. Okay, Polly done, Lo done. Okay, good.
Okay, great. So majority of you are already done with question example 11. Okay, let's discuss. Okay, so soalan ni cakap, the current through a refrigerator of resistance 12 ohm. So 12 ohm ini adalah awak punya resistance. Is 13 ampere. So 13 ampere ini adalah awak punya current. So the question said, what is the power consumed by the refrigerator? So kita nak guna equation number 2 or 3. Anyone? 2. No, so which formula do we use? No, equation 1, 2 or 3? 2. Very good, Patricia. Okay, kita akan guna equation number 2, which is power equals to I squared R. Di mana I adalah current awak, iaitu 13 ampere. So 13 squared darab dengan resistance awak 12 ohm. So awak tekan calculator, awak akan dapat 2028 watt. Okay, remember unit untuk awak punya power adalah watt. So W. Okay, boleh? Okay, so now we will proceed to example 12. Okay, Miss bagi masa. Once you are done with example 12, tekan nombor 1 di chat box. Okay, Fahmi dan Itian dan the rest. Okay, Miss tunggu lagi yang lain buat. Rasa macam ada orang tak masuk kelas ah. Yusra, okay, Yusra. Okay, Miss. Alright. Okay, your elderling. Okay, Miss. Alright. Yitian. Okay, Miss. Okay, so if okay, come, let's discuss. So, soalan dia cakap, an electric iron with a 15 ohm. Okay, so you have a resistance of 15 ohm. Heating element operates at 120 volts. So the voltage now here is 120 volt. So the question asks, how many joules of energy? How many joules of energy? So dekat sini, bila dia cakap joules of energy, dia memang dah minta you punya energy. Does the iron convert to heat in 1 hour? So, ini adalah time taken dia untuk convert to heat. So, kita nak cari apa? Kita nak cari dia punya joules of energy. So, kita akan pakai formula work equals to voltage darab dengan current dan darab juga dengan time taken. So, in this question, kita tahu kita punya V, kita tahu kita punya time taken, tetapi kita tak tahu current kita. So, macam mana kita nak cari current kita? Anyone? Kita ada V dan R. Macam mana nak cari current? Okay, macam mana nak cari current? V equals to IR. Formula V equals to IR. Thank you Finji, Aunty and Aini and AD. Okay, very good. So, V equals to IR. So, V awak adalah 120. So, kita nak cari I and then awak punya resistance V over adalah R. yes, very good. So V dia akan jadi V over R lah. So current awak akan dapat 8 ampere. So once you already get your current, you can just substitute in this equation. Well, where your voltage is 120, your current is 8 and time taken. Berapa time taken dia? What should I do?
Convert to second. Very good, Hakim. Convert to second. So one hour kita akan ada 60 minit. And 60 minit kita akan ada 1 minit, kita akan ada 60 second. So di mana you akan dapat jawapan you 3.46 times 10 to power 6 joule. Okay, very good. Okay, semua dapat? Dapat. Okay, very good. Okay, Miss bagi masa dalam 1 minit then I'll proceed to, okay, very good Nasrah. Okay, so Miss akan proceed dengan potential divider 3.8. Okay, may I proceed? Okay, Miss proceed ya. Okay, so the next one adalah kita try jawab soalan tutorial dululah. Okay, kita try jawab soalan tutorial baru kita masuk potential divider. 11.30 baru kita masuk potential divider. Okay, so this is tutorial question number 8. Okay, jangan buang masa, kita buat terus sekarang Okay, Miss bagi masuk untuk awak buat A, B, C. Okay, Miss baca dulu soalan korang. Okay, a 2.5 kilowatt heater is connected to a 220 volt power supply. Okay, so 2.5 kilowatt ni apa? Energy ke power? Power. Very good. So this is power. And this is your power supply lah, voltage. So the first question, dia minta awak cari current dan juga resistance in the heater. Okay, dia minta awak cari current dan juga resistance in the heater. Okay, try cari. So Miss bagi masa untuk buat soalan A, lepas tu Miss akan discuss A. Okay, now how do we calculate the current? What formula should we use? Kita ada 3 formula untuk power. So kita nak pakai formula nombor 1, 2 ataupun 3. Kita nak pakai 1. formula nombor. Very good. Kita akan pakai formula nombor 1. Very good. So power equals to current darab dengan voltage. So kita dah ada power kita, but remember we have to convert it into watt sahaja. So kilo adalah power of 3. Kita nak cari current dan kita punya power supply punya voltage adalah 220. So you press your calculator, you will get 11.36 ampere. Okay, itu untuk cari current. Tetapi macam mana kita nak cari resistance dia pula? Any idea? Nak pakai formula apa? V equals to IR. So where your V is 220, current you dah cari which is 11.36, and then your resistance will be, kita nak cari, betul tak? Okay, so tekan calculator, awak akan dapat you punya resistance 19.37 ohm. Okay, so next question B. Dia cakap, the coil of heater is made from a wire of cross-sectional area 2 times 10 to the power of negative 7 meter squared. So this is your area. Dan awak punya resistivity adalah 1.1 times 10 to the power of negative 6. Okay, ohm meter. Simbol resistivity macam mana tu? Macam mana simbol resistivity? Macam mana simbol resistivity? Siapa ingat? Rho. Rho, very good. So dia adalah rho. Sekarang dia minta kita calculate the length of the wire. Macam mana nak calculate? So what is the formula untuk resistivity itself? Apa formula resistivity? Cuba tengok nota korang. RA over L. Very good. So resistivity adalah RA over L. But this question dia minta apa? Dia minta calculate the length of the wire. Dia nak awak calculate the length of the wire. Jadi you rearrange the equation dan you akan dapatlah RA over rho.
where your resistance you dah cari tadi 19.37, area is given 2 times 10 to the power of negative 7, dan juga you punya resistivity is 1.1 times 10 to the power of negative 6. You tekan calculator, you akan dapat jawapan 3.52 meter. Okay, so next question will be, the voltage of the power supply is then changed to 110 volt. Okay, sekarang voltage dia dah jadi 110 volt. So dia suruh you calculate the new power output of the heater. Okay, awak kena calculate new power output. Okay, cuba try buat. Resistance dia masih sama. Okay, are you guys done? So kita nak pakai formula yang mana? Kita ada 3 formula untuk power kan? Kita nak pakai formula nombor 1, 2 atau 3? So yang senang untuk guna cari power dia. Bila kita tahu dia punya voltage dan juga kita tahu dia punya resistance. So kita nak pakai formula yang mana? Anyone? Ketiga. Ketiga, very good. So power equals to V squared over R. So, you punya V, awak punya V baru adalah 110 squared dan resistance awak will be 19.37. So, you press the calculator, you will get the answer of 624.68 watt. That's all untuk nombor 8. It's quite easy, right? Okay, Miss nak tanya, sekiranya awak faham dengan konsep 3.7 which is electrical energy and power, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak masih 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Okay, very good. Okay, good. So may I proceed? May I proceed, guys? Yes. Yes, I'm. Okay, thank you. Alright, so the next part is potential divider. So this is the next part of chapter 8, 3.8. Potential divider. So, first thing first, awak kena tahu. Give me one moment. Okay, so the first learning outcome adalah awak kena tahu explain the principle of a potential divider. Okay, apakah itu potential divider? Okay, potential divider ini dia akan produce an output voltage. Output voltage tu maksudnya kat sini lah. Ini V1, ini pun V2, betul tak? So dua ini kita panggil sebagai output voltage. Okay, that is fraction. Okay, fraction bahagi of the supply voltage. Okay, dekat mana supply voltage kita? Ini. Ini adalah kita punya supply voltage. So macam mana kita potential divider ni kita boleh dapat dia? Dia boleh dilakukan by connecting two resistor in series. Maksudnya awak kena ada series circuit dan kita akan connectkan dua resistors dalam series. Okay, sebab itu bila cakap pasal potential divider ini, dia adalah bila when two resistors connected in series. And dia akan,
kita akan always assume untuk circuit dia there's no internal resistance. Dan ini sangat penting ya, kita akan always assume there is no internal resistance. Okay, misalnya balik So 3.8 ni kita cakap pasal potential divider. So the first learning outcome dia adalah kita kena explain principle of potential divider itu sendiri. So apakah itu potential divider? So potential divider ini dia akan produce an output voltage. So output voltage ini maksudnya dia adalah voltage across that resistor. Contohnya macam voltage across resistor 1 dan voltage across resistor 2 ini. Okay. So macam mana kita boleh dapat potential divider ni? So kita boleh dapat dia bila kita connectkan dua resistors dalam series circuit. So misal tanya parallel boleh ke tak? Misal tanya parallel boleh ke tak? Tak. So dia dah cakap. Dia kata in series. Okay, contohnya kadang-kadang kan soalan akan bagi macam ni. So dia minta awak cari output voltage tau. Okay, dia minta output voltage tapi dekat sini dia connected in parallel dulu. So apa yang awak kena buat? Awak kena serieskan benda ni dulu. Awak kena cari dulu parallel ni, baru awak gabungkan dia, baru dia akan jadi series. So bila dia dah cari series, baru kita boleh pakai potential divider. So wherever it is question you dapat, walaupun you dapat dalam parallel ke, you serieskan dia, cari dia punya effective capacitance dekat sini, dan you dah jadikan dia series, baru you boleh cari potential divider dia. Okay, boleh faham? So Miss nak tanya, untuk series circuit, apa yang sama? Apa yang sama? Current. Very good. So current sama, thank you Nabil. So total current dia akan sama dengan current yang lalu resistor 1 dan akan sama dengan current yang lalu resistor 2. Dan kita tahu total voltage dia tak akan sama. So kita akan dapat V1 plus V2. Alright. So contohnya Miss nak cari total voltage dia. So Miss akan pakai Ohm's law sahaja. V total equals to I darab dengan R total. Okay. So kita untuk potential divider ni, kita tahu current dia adalah sama sebab dia dalam series circuit kan. Tapi total resistance dia tak akan sama. Sebab resistance dia disusun dalam resistance 1 dengan resistance 2 tak akan sama. Sebab apa? Sebab resistance tu disusun dalam series kan. Jadi dia akan jadi R1 tambah R2. Kenapa? Sebab resistance ni arrange in series. Okay, jadi contohnya kalau Miss nak cari total current, Miss sambung sini ya. Jadi total current dia akan sama dengan VT over R1 tambah dengan R2. So ini adalah equation pertama. This is your first equation. So Miss ulang balik sebelum Miss pergi jauh. So kita ada series circuit. Miss tahu potential divider ni dia memang kena resistors tu connected in series circuit. Dan series circuit kita tahu current yang lalu dekat resistor 1 dan juga resistor 2 adalah sama dengan total current. Tapi dia punya voltage ataupun potential difference across resistor 1 dengan resistor 2 tak sama. Maksudnya total voltage dia akan sama dengan V1 tambah dengan V2. Dan contohnya kalau Miss nak cari total current dia ke, total voltage dia ke, Miss boleh pakai Ohm's law. Total voltage equals to total current darab dengan total resistance. So total resistance ni maksudnya effective capacitance awak lah. Okay. Tetapi untuk series kita tahu kalau resistance itu arrange in series maksudnya dia adalah tambah biasa saja. R1 tambah dengan R2 sebab dia arrange in series. Jadi if Miss nak cari total current dia, Miss boleh susun balik equation ini dan dapatkan total current equals to total voltage over R1 tambah R2. So this is going to be my first equation. Okay, contoh kalau Miss nak cari V1. Okay, ni yang penting Kalau Miss nak cari V1, Miss tahu Miss akan pakai formula I total darab dengan R1. Kenapa Miss pakai I total? Sebab I total sama sahaja dengan I1 sama dengan I2. So this going to be my second equation.
So apa yang Miss akan buat? Miss akan Miss akan substitute equation 1 into equation 2. So Miss tahu total current Miss akan sama dengan I1 sama dengan I2. So V1 I total. So Miss akan substitute dengan ni lah. VT over R1 tambah R2 darab dengan R1. So what I'm going to do, Miss akan swap tempat je. So R1 Miss akan masukkan ke dalam dan VT Miss akan letak dekat luar. So this is your equation. Kalau you nak cari, you punya potential difference across resistor 1. So V1 equals to resistor 1 over resistor 1 tambah resistor 2 darab dengan total voltage. So ini adalah you punya total voltage ataupun total potential difference. Okay, ini untuk cari V1. Tapi kalau untuk cari V2, sama juga. So V2, sepatutnya V2 equals to I2 darab dengan R2. Tapi disebabkan Miss tahu I total sama dengan I1 sama dengan I2. Sebab tu Miss boleh buat macam ni. V2 equals to I total darab dengan R2. So this is going to be my third equation. So sama juga Miss akan substitute 1 into 3. Jadi bila Miss substitute, Miss akan dapat V2 equals to I total Miss kan, Miss kena substitute dengan V total over R1 tambah R2 darab dengan R2. So then Miss akan swap sahaja tempat dia. R2 over R1 plus R2 darab dengan V total. So ini adalah macam mana awak nak cari. Ini adalah macam mana awak nak cari dia punya potential divider untuk resistance tu lah, untuk potential divider untuk voltage across resistor 2. Okay, boleh? So kalau V1 dia akan jadi R1 over R1 tambah R2 darab dengan V total. Kalau V2 dia akan jadi R2 over R1 tambah R2 darab dengan V total. Okay, boleh ke? Okay, saya guys okay? Laju ke? Nak Miss ulang balik? Okay. So kalau korang okay, dah faham konsep dia, tekan nombor 1 di chat box. Kalau korang masih 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Kalau siapa yang dah habis salin, boleh try example 13 ya. Kalau nak ada yang nak Miss ulang balik, bagi tahu tau. Miss boleh ulang, jangan malu. Kalau malu boleh PM Miss dekat Telegram. So once you guys are done, you may try example 13 Yang lain okey tak? Dia tak panggil nama lah. Hidayat okey Hidayat? Okay, Miss. Alright. Hana? Farhana Najwa? JC okey tak? Okay, Miss. Alright. Okay. Siapa lagi yang tak dengar apa Miss cakap tadi? Mafi, kalau Miss explain balik awak rasa lain awak okey tak? Aiman Hakimi okey tak Aiman? Aiman Hakimi? Denny Ramli okey tak? Okay, Miss. Okey, baiklah. Shu okey Shu? Okay, Miss. Rabiata Adawiyah?
Sekejap, Miss tak nampak lah my H3T2 girls. Hanaida ke Hanaida? Hawa na Hawa? Okay, try by example 13. Once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box ya. Miss tunggu. Okay, Amsha and Fahmi done. Okay, good. Okay, Amsha and Fahmi, if you guys are done, you may try tutorial number 9. Okay, 9. Okay, 9. Still trying example 13 atau masih salin lagi? Jawapan saya untuk example 13 apa? You want last answer, okay? Can? So for A is 4 vote. Ini jawapan akhir untuk example 13 Check A 4 vote. B 2.4 vote. Dapat ke Amel? A I got 8 and then B I got 4. Okay. Okay, we will check. Dah Give me try one more. kan. Okay, can you try recheck your answer? Because you need to substitute your resistant 1 with 4,000. Resistant 1 plus 2 is 4,000 plus 8,000 and the total voltage given here is 12 volt. I mean, can you retry? Kalau untuk yang example 13 ni, how would you know which one's R1 or R2? Up to you. Which one you want to use? For me, I label R1 4,000 ohm and R2 is 8,000 ohm. Oh, So you're using
Okay, Miss nak tanya, semua dah habis salin ke belum? Try example. Dah, Miss. Dah. Okay, boleh Miss tengok, Miss nak tunjuk soalan example 13 boleh ke? Okay, Kids, Miss nak tanya, siapa yang tak habis salin lagi boleh bagi tahu Miss tak nak stay? Kalau tak, Miss nak proceed je. One, two, okay, Miss sambung je. Okay, example 13. Okay, so sama juga. Dia kata for the circuit in figure above, calculate the output voltage. Okay, good. So output voltage, so ini adalah you punya total voltage lah ataupun kita kata supply voltage. Dan kalau macam ni Miss label ni as R1, ini as R2. So sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari V out dekat resistor 1 ni. So Miss nak cari V1. So macam mana nak buat? Okay. Try figure out how you going to tackle this question untuk A. Ada yang nak try? Nak pakai formula yang mana? Okay, formula V1 equals to R1 over R1 plus R2. Darab dengan Very VT. good, Amel. Yes, very good, correct. So, it's going to be V1 equals to R1 over R1 plus R2 darab dengan VT. So, where your R1 is 4,000 ohm and your R2 is 8,000 ohm. And you akan darab dengan total voltage. The power supply voltage is 12 volt. So, you press your calculator, you will get 4 volt. Okay, everyone, semua dapat jawapan tak? Dapat, Miss. Okay, very good. That's great. So, Miss akan continue dengan B. So, B ni apa dia cakap? Dia cakap, if a voltmeter of resistance 4,000 ohm is connected across the output. Okay, maksudnya sekarang awak, ini resistor satu awak. Dia akan ada satu tambahan lagi resistor. So, across the output. So, dekat sini Miss label as resistor 3. And resistor 3 ni dia cakap dah is 4,000 ohm as well. Okay, dia suruh kita cari apa? Determine the reading of the voltmeter. So maksudnya dia nak kita still cari kita punya output voltage. So how do we tackle this question? Anyone nak try tak? Macam ni kita nak buat soalan ni. Kita jadikan dia series balik. Very good Hakim, mantap. So kita akan jadikan dia series dulu. So maksudnya apa yang Miss kena gabung? Miss kena gabung R1 dengan R2 ke? R1 dengan R3 ke? R2 dengan R3? R1, R3. Mantap. So R1 and R3 are arranged in parallel. So kita tahu R1, R3 in parallel. So sebenarnya kita nak gabung dia supaya kita dapat dekat sini R1 dan dekat sini kita akan dapat, ini R2, kat sini kita akan dapat R13. Di mana dia still akan ada power supply which is 12 volt dan kita nak cari voltage dia. Voltage output of 13. Okay, sebab itu kita kena cari dulu R13. Kita tahu resistor 1 and resistor 2, 3 are arranged in parallel. Jadi kita nak cari dulu. So R13 equals to 1 over R1 tambah dengan 1 over R3. So R1 kita adalah 4,000. R3 pun adalah 4,000 ohm. So R13 kita adalah 2,000 ohm. So bila awak dah dapat you punya resistance here of 13 which is 2,000 ohm, you nak cari apa? You nak cari V13. So pakai balik formula yang sama. V13 equals to R13 bahagi dengan R13 tambah dengan R2. So kita ada R13 dan juga R2 darab dengan total voltage. So you all akan dapatlah kira balik. 2,000 bahagi dengan 2,000 dan kita tahu R2 kita adalah 8,000 dan supply voltage kita adalah 12 volt. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan awak 2.4 volt. Ada yang dapat tak? Korang dapat tak?
Siapa tak faham nak mesti explain balik? Nak mesti explain balik ke? Faham ni. Faham? Okay, Amir faham. Okay, good. Yang lain? Faham, Miss. Faham? Okay, good. Miss ada close H25 je dalam ni. H22, F14 gone by the wind. Okay, great. Nasuha and Fahmi. Okay, so once you guys are done, you may try tutorial number 9. Lebih kurang je, sama je. Soalan kalau pasal potential divider kan, memang macam ni je soalan dia. Okay, boleh Miss proceed dengan tutorial ke korang masih salin lagi? Example 13? 13 eh? Boleh Miss proceed? Boleh, Miss. Boleh, okay, thank you Balkis. Okay, Miss proceed eh. Okay, so now korang try pula. Ini adalah tutorial question nombor 9. So, dia sebiji je macam example Miss ajar tadi. Yang bezanya hanyalah nilai dia sahaja. Okay, can you guys try? Once you guys are done, do let me know. Tekan nombor 1 di chat box ya. Boleh. Okay, Hanani. Okay, kalau siapa yang dah start dengan tutorial question number 9 ni, korang boleh try buat physics extra question number 3 kot. 3. Okay, once you guys done, let me know eh. Uh, 11:46 mesti discuss eh. Okay guys, let's discuss. Boleh Miss discuss? Kids, may I? Boleh, Miss. Okay, baiklah Miss discuss. Okay, so this is tutorial question number 9 tau. Okay, dia kata figure above shows a potential divider circuit. Calculate the output voltage. So Miss akan label lah. Korang label dulu. Ikut korang nak label macam mana pun tak apa. So Miss, kenapa Miss? Okay, so ini akan jadi resistance 1. Ini resistance 2. Ini adalah power supply voltage. Total voltage je lah. So dia minta kita calculate the output voltage ataupun voltage across resistor 1. So pakai formula yang sama. V1 equals to R1 over R1 plus R2 darab dengan total voltage. So kita tahu R1 kita adalah 3000.
R2 kita adalah 6,000. Dan total voltage kita adalah 12. So tekan calculator akan dapat 4 volt. Settle. Lepas tu soalan yang sebiji juga. If a voltmeter of resistance 3000 ohm is connected across the output. So maksudnya ada satu resistance kat sini. Okay. Dan dia adalah 3000 ohm juga. Determine the reading of the voltmeter. So kita nak cari reading of the voltmeter. So apa yang kita akan buat? Kita kena selesaikan ini dulu. Kita tahu R1 and R3 in parallel. So cari dulu dia punya R13. So dia akan jadi R1 tambah dengan R3. So R1 awak adalah 3000. R3 awak juga adalah 3000. So awak akan dapat R13 1500 ohm. So bila awak dah buat macam ni, awak boleh redraw balik nak bagi dia nampak. So bila awak redraw, sini adalah 12 volt, sini adalah R2, sini adalah R13. Dan kita nak cari voltmeter dia across 113. Reading of the voltmeter across 113. Jadi pakai balik formula yang sama. V13 equals to R13 over R13 tambah dengan R2 darab dengan total voltage. So you akan dapat R13 you dah tahu 1500. Dan R2 you adalah 6000. So supplied voltage adalah 12. Tekan calculator akan dapat 2.4 volt. Okay, boleh? Okay, senang kan? Okay, boleh ke guys? Boleh. Okay, very good Daniel. Boleh. Very good. Okay lah, korang pun macam kurang bersemangat dah. So, Miss rasa Miss akan habis kelas sampai sini sahaja. Semua orang boleh leave kecuali F14. Korang sama tutur dengan Miss So, please fill in this exit ticket. Untuk H1T5 dan H3T2 korang boleh isi ni dulu. F1T4 later. Okay guys, that's all from me for today. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. F1T4 jangan leave Thank you. eh. Thank you, Okay, Miss. welcome. Alright, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome.